Okay, kalau nampak saya punya share, so hari ni should be kita berada di 27 bulan 1. So tadi sebenarnya saya tengah marking midterm lah. Okay, so should be hari ni. So hari ni will be completed. So kita akan jumpa balik nanti, ada 2 lagi. And 3 hari bulan, seperti biasalah. 3 hari bulan 2, hari Sabtu. Cuma nanti kita akan ada extra. Bukan extra lah, ini dia revised version lah. Kita awalkan 6 hari bulan, tapi yang ini nanti kena ada satu presentation. Uh, saya tak, okey lah, dia is a presentation lah, tapi saya tak nak dia letak, dia jadikan seperti presentation undergrad. So dia lebih kepada perbincangan ilmiah. Okay. Apa yang tuan-tuan jumpa daripada kajian, based on kita punya yang assignment yang dah dibagi sebelum ni. And then kita akan habiskan few topics lah, sebab because topik selepas ini bukannya kita kata tidak penting, cuma dia lesser lah daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi yang sebelum ni seperti legal, management system, and today kita akan cerita tentang strategic risk management. Itu 3 part yang sangat penting lah kalau dalam kita jalankan compliance ni. Okay. Okay, right. I'm just checking saja on yang nak kita presentkan nanti kan. How's your progress? Because yang saya dah nampak, midterm dah clear, sudah hantar. And then SAQ juga sudah clear. Tapi kita ada 2 lagi, itu term paper dan juga paper critics lah. So saya bagi masa dululah yang untuk first mungkin 10 minutes ataupun 15 minutes ni untuk kita discuss sikit, in case kalau masih belum dapat. Yang paling penting itulah yang critics tu kan, because yang itu yang akan kita bincangkan nanti. Because which paper yang you guys akan gunakan. Ada yang nak sharekan dulu? Tuan nak tanya, presentation kita paper kritik ke ataupun yang apa nama? The Term assignment paper. leadership tu. Sorry? Term paper. Term paper. Term paper kan yang kita nak present kan? Okay, okay. So sebab dua-dua tu ada penulisan, jadi sekarang ni saya buka dululah untuk discuss. Sebab dua-dua tu pun dia orang panggil apa? Dia berkaitan. Dia ada interrelate antara kedua-duanya. Jadi kalau ada yang nak discuss dulu pun boleh. No problem. Cik Farid, Ya. yang term paper tu kan, saya dah buat macam simple survey lah dekat office. Tapi dia punya macam Cik Farid cakap lah, kalau at least dapat 5 orang tu pun, because it's a mini research kan. It's just that satu, saya belum belajar lagi research methodology. So SPSS tu memang is not in me yet. And then I think data pun tak cukup kalau nak pakai SPSS tu. Rasanya calculation dia tu mungkin tak tahu lah, mungkin tak dapat significant value kot. Tak apa, tak ada masalah itu. Dia Okey ke kalau macam tu? boleh je. No Boleh problem. Ya. Ah. Sebab ialah satu belum belajar lagi kan. Yang keduanya is saya nak melihat apa pandangan Mayati lah sebagai researcher untuk this so-called this, orang boleh juga panggil ini sebagai konsep paper sebenarnya. Jadi apa pandangan masa tu? Contohnya dapat 5 orang. 3 orang memang tak tahu apa-apa. Itu pandangan kita lah. 3 orang tu memang tak ada langsung. Sebab kan buat survey kan. So survey tu cuma this concept paper tidak boleh orang panggil ni lah, dia tak boleh publish lagi lah. Yelah memang lah. Tak boleh publish sebab dia tidak ada perakuan. Perakuan tu itulah dia, SPSS tu lah. Betul ke
valid ke data ini kan, responden ini valid ataupun tidak. Dia biasanya dia tak boleh nak pakai 5 tu terlampau sikit kan. Sebab dia ada dia punya apa, Critchy Morgan punya contoh, populationnya ada berapa, and then bila population itu ada certain, contoh population ada 200, population tu masuk kalau ada orang dalam ASN ni ada 200 orang bekerja. So berapa sampel yang kita nak kena ambil. Tapi kalau kita fokus kepada leadership, mungkin kita punya definition kepada leaders itu mungkin kita nak ambil daripada sana pakai apa pengurus Kita orang dekat ni dia pakai pengarah. Pengarah ada CEO, tapi saya tak ada pergi sampai level CEO, saya pakai sampai pengarah je lah. Jadi kalau macam nak ambil kira kata pengarah, pengarah mungkin ada daripada 200 orang, pengarah mungkin ada dalam berapa, 30, 40. So itulah di population. Tapi kita tidak ambil semua sebagai sampel. So itu maksudnya kalau kita nak tengok pada Critchy Morgan sampling data. So sebab itu saya katakan tadi dia belum ada perakuan daripada SPSS. Kita belum test dia lah, validnya lagi, reliability test macam mana, adakah soalan-soalan kita itu tepat. Sebab So is it sufficient kalau saya just present just in terms of percentage, berapa ramai? I mean, boleh sebab dia ini saya buka sikit lah. Biasanya kalau untuk permulaan demografik kita kena bagi tahu jugalah ya. Contoh macam kita ada 30 orang, kita hantar survey sebanyak 30 lah, tapi respon hanya 5 sahaja. So kena bagi tahulah berapa persen respon rate, okay? Dan kita boleh nyatakan juga pandangan kita kenapa respon rate rendah. Sebab ini konsep kan. Jadi maksudnya daripada segi konsepnya tu, contohlah kalau kita nak further lagi paper ni tentang leadership kan, nanti mungkin pemeriksa dia akan tanyalah kenapa jadi macam ini. So ada tak cuba dengan konsep yang lain ya, dengan cara yang lain. Sebab itu pentingnya metodologi. Sebab itu setiap bab, rasanya dua kelas sebelum ni pun saya dah terangkan, bila kita buat paper dia macam buat dissertation ataupun thesis, dia akan menjadi seperti macam baca buku cerita. Jadi setiap bab tu dia ada value lah. Kenapa? Sebab kalau macam saya menulis, saya tak tulis ikut bab. Saya akan menulis daripada bab literature dulu. Saya akan kumpulkan literature semua, lepas tu saya akan tulis metodologi. Bab terakhir sekali yang saya akan tulis adalah bab 1. Ada setengah pemini yang kata dia tak setuju lah macam tu. Tapi saya suka dengan cara macam tu. Sebab dia macam jadi, saya akan dapat seluruh gambaran supaya saya ceritakan dekat background. Sebab kan dalam bab 1 ada background ni. Jadi keadaan semasa. So keadaan semasa tu macam mana cara saya nak tulis tu, saya kena tahu dulu semua benda. Hampir semua benda lah kita dah dapat dalam cari semua kan. Hampir semua perkara yang ada dalam ruang lingkup title itu ataupun projek tu lah. Dan baru kita buat penulisan. Okay, itu terpulang. Saya lebih nak tulis mana dulu pun tak ada masalah. Tapi yang ini untuk yang pertama ni sebab dia paper kan, paper. Jadi boleh tulis dengan cara macam mana sekalipun, tapi cuba untuk dapatkan keseluruhan gambaran dululah. Okay, maksudnya masuk leadership lah. Leadership ni dia macam mana bentuknya, konsepnya, frameworknya macam mana, and then dia contribute kepada apa. Sekiranya tidak ada leadership tu apa akan jadi dengan orang. Okay, itu semua adalah literaturenya lah. Okay, pengkaji terdahulu. Kemudian baru kita buat metodologinya.
Okey, metodologi kita gunakan ni. Jadi macam poin yang disebut tadi akan gunakan nak dapatkan persentage. Gunakan ni. Tak. Sebut saja direct. Okey. Apa nama? Kalau tak guna SPSS tak perlu sebut. Okey. Jangan sebut pula. Saya tak gunakan SPSS. Tak guna. Tak perlu pun. Ya. Tadi saya rasa siapa tadi? Cik Faisal ke apa? Cik Firdaus. Saya dengar ada suara tadi. Okey tuan, saya ada buat checking sikit, not say checking lah. Apa sama for leadership ni dia ada pakai satu apa nama? Satu Model. apa nama dia pakai in-depth analysis. Okey. Okay, in-depth analysis. Dia more for apa? One-to-one conversation di mana digunakan untuk banyak ni lah, dan untuk check leadership punya effectiveness. So that means it's not going to be like apa nama, it's more like questionnaire untuk soalan-soalan apa nama, interview lah. It's not like what nama, questionnaire. Yes. Okey. Alright. Siapa Boleh kan? itu soalan seterusnya sebelum saya cakap boleh tak boleh tu kan. Siapa yang menggunakan sebelum ni? Kajian sebelum ni siapa yang guna? Ada kajian daripada apa ni, dia dah ada nama Durway kajian dia punya jurnal dia ada pakai untuk leadership in apa ni, leadership in apa ni, safety culture. Okey. So dia ada pakai safety culture lah. So one of the method dia pakai in-depth analysis Okey. in safety culture to interview. Dia more to interview focus on the certain group of people lah inside the organisation. Okey, kalau dah pernah ada then boleh. Tak ada masalah. Bermaksud masa kasarnya kita tak syok sendirilah tu. Maksudnya bila dah buat tu kita bukan buat sendiri. Dia dah ada satu konsep yang sebelum ni telah digunakan oleh pengkaji terdahulu. Tak kira lah dia sama ada dia pengkaji ke ataupun dia tidak buat kajian pun, tapi sebenarnya dia gunakan tu dia buat untuk company dia pun boleh juga, tak ada masalah. Okay? Sebab daripada apa yang dia buat, dia dah ada hasil. So daripada hasil itulah sebenarnya akan jadi literature kita. Dia buat untuk dia punya company, ada 10 kilang dengan 10 kilang ni sekali dia ambil semua. Jadi itu bukti pengesahan. Macam apa yang Puan Yati buat tadilah. Kan? Yang itu belum ada pengesahan. Mungkin nak kena check lah pula. Mungkin agensi kerajaan contoh ASN dah buat ASN, adalah agensi-agensi lain. Semua guna konsep yang sama. So then baru boleh kita move forward. Tapi kebiasaannya lah. Kita memang akan, social science ni memang akan guna SPSS lah. Okay. Sebab kita bukan bidang, kalau bidang engineering lain-lain. Dia pembuktiannya lain. Bidang OSH ni pun sebenarnya kalau di bidang hygiene semua dia lebih menjurus kepada engineering. Kiraan lah. Okay. Master saya dulu pun saya akan masukkan nilai SPSS juga. Saya combine. Tapi sebab saya buat lebih kepada pendedahan bunyi bising masa tu. So saya ada data. Data saya banyak lah sebab kita buat noise monitoring lah kiranya kan. Tapi saya combinekan dia dengan SPSS sebab saya punya IVDV saya tu, saya nak yang ini high, dia lebih. Masa tu lama punya kan. Dia tak pakai yang baru, dia tak pakai 82 lagi. Dia pakai 85. So, semua tempat 85 ke atas. Jadi, kita nak check dekat situ, adakah pekerja-pekerja saya masa tu, sebab saya buat kat tempat kerja dalam masa tu kan, adakah mereka ni aware tentang sebab data tu kita dah brief mereka lah. Jadi kita nak tahu mereka ni aware tak bahawa pendedahan bunyi bising yang melebihi daripada threshold akan menyebabkan noise hearing loss. Okay. So kita gunakan SPSS lah dekat situ sebab dia ada survey. Jadi dia dah ada pembuktian. So sama macam tadi lah. Jadi kalau dah ada pembuktian, dia nak guna in-depth analysis tak ada masalah. Okay. Tapi ada buat test ke dengan dekat company tuan?
Maksudnya kalau kita ada internal survey, kita boleh Okay. pakai lah itu kan. Macam mana? Kita ada internal survey dalam kita punya organisation. So survey itu kita boleh pakai lah. Boleh? Okay. Yang kena ada recognized by professor ke apa yang dia dah buat. So, tak perlu lah. Okay. Dia sebab cara kita buat dalam apa-apa penulisan akademik ni, dia kena ada pembuktian. Itu saja syarat dia. Okay. Yang pertama memang kita akan tengok tu lah. Sebab dia kan ada tangga kan. Dia ada tangga dia, apa nama, research. Okay, research ni dia terbahagi banyak lah. Okay. Dia ada articles lah, ada journal. Kemudian dia ada pula publication. Publication it can be apa nama ni, buku. Biasanya buku lah, tulisan buku dan sebagainya. Kemudian dia ada lagi yang sometimes kita juga terlepas. Kan selalu ada pernah dimasuk. Saya pun jarang mengambil benda ni. Tapi saya pun tak syaratkan juga kalau tuan-tuan nak ambil pun tak ada masalah. Newspaper. Okay. Because newspaper, itulah sebab kenapa saya kata saya jarang ambil. Tuan-tuan pun faham lah. Kadang-kadang newspaper pun tak nak betul juga kan. Tapi kita kena ada buat selidikan sikit. Sama ada data-data dalam kalau dikeluarkan dalam newspaper. Itu adakah tepat ataupun tidak lah. Okay. Biasanya artikel dalam newspaper. Dia bukan berita. Dia kan sebab dia ada artikel di dalam newspaper. Jadi kalau kata company tu dah pernah buat, and then dia publish. Contoh dia publish lah. Sebab sekarang ni kan macam-macam. Bila kita ada ESG, bila kita ada ESG ni, kita kena ada keluarkan CSR report lah. Sometimes kalau bukan CSR report, apa nama tu, annual report, company annual report. So kalau annual report company ni kebiasaannya mereka akan bagi tahu. So those yang ada management system sebenarnya bagus, kena dikeluarkan annual report. Selalu annual report dia biasa financial lah. Okay. Tapi sekarang ni pos kena pergi. So kena inform lah kalau macam tadi kata dah ada pernah buat survey tentang leadership level dalam satu company, then boleh publish. Tapi kadang-kadang tu kita macam kurang yakin dengan kita punya data. Biasanya data validation lah biasanya. Data kita, maksudnya data kita genuine ataupun tidak lah, itu sebenarnya. Nak ayat yang lebih mudah lagi macam ni lah. Dan tuan-tuan pernah menjawab question ni, daripada 20 soalan question ni, berapa soalan question ni yang tuan-tuan kalau jawab question ni tu, tuan-tuan yakin dengan jawapan tuan-tuan? Kan sebab dia kan ada Likert scale. Likert scale 1 sampai 5 kan. Dia yang ini tidak memuaskan, 1 tidak memuaskan langsung kan. Dan yang paling akhir yang nombor 5 tu sangat memuaskan contoh, ataupun sangat bersetuju. Sebab 5 dengan 4 pun kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan. Sangat bersetuju, kemudian kurang bersetuju, neutral, di tengah-tengah kan, sederhana lah. Jadi yang itulah yang bila dia masukkan Likert scale tu, yang genuine-nya data tu kita boleh baca daripada SPSS sebab dia ada nombor, numbering gitu kan, 0.05 dan so on. Okay. Alright. Any question lagi? Tuan, so the questionnaire is a must lah to have untuk kita attach dekat dalam paper ni. Ya. Tapi questionnaire itu bukan data yang, contoh kalau dah 10 questionnaire tak perlulah. Dia cuma questionnaire, sample questionnaire saja. Sample sajalah. That means been used and then from which journal kita punya reference untuk soalan tu datang, betul? Itu je kan? Ya. Okay. So supaya bila masa presentation tu kita boleh inform lah, kata this questionnaire is been generic based on this particular journals lah, on previous journals lah, correct? Betul. Ya, betul. Okay. Doesn't mean it been conducted or not, betul tak?
apa maksud tuan doesn't mean being conducted tu, maksudnya tuan conducted ke ataupun previous research tu yang conducted? Yang mana satu? Maksudnya previously is been conducted, itu yes lah. That's why I use this apa nama? Method lah, correct. Tapi nak conduct tu, bila saya dah ada questionnaire tu, so if I want to conduct, I need to call my GM or HOD for interview lah. Betul? Ya. Yang tu is a must or just what methodology untuk paper ni saja. Okey, dia sebenarnya dia kena isemas lah, sebab kita nak tahu, sebab dia punya soalan dia tu sebab kita nak tengok leadership punya tu kan. Jadi kalau tak buat, kita tak tahu. Okey, dia sebenarnya dia macam ni, kalau ada melibatkan yang interview, rasanya Tuan Firdaus dah ambil research methodology kan. I think ada doktor yang dah inform tentang kualitatif and also the quantitative. Kalau you nak go for kualitatif kalau satu interview pun tak apa. Dia panggil naratif. Kalau dipanggil naratif ni, dia menelusuri lah dia punya soalan-soalan tu. Tapi kalau macam kuantitatif dia kena banyak. So dia ada different kat situ lah. So kalau macam kata nak pakai in-depth analysis, tadi kata dia pakai interview, so ambil satu pun tak apa, tak ada masalah. Okay, then kita tengok apa outcome dia lah. Then come back with the suggestion and also discussion lah. Okay. Betul. Bila dah dapat, dia ada finding, nanti contoh lah contoh saya bagi dua situasi. Contoh, satu interview saja. Contoh nak ambil manager saja. Manager ni pula dia contohnya paling mudah kalau construction ni, project manager lah. Biasanya project manager ni yang paling berkuasa dekat site kan. So kita ambil dia lah. Not to accuse, tapi contoh saja. Contoh. Dia tidak menunjukkan leadership. So what is your recommendation? Recommendation tu untuk dia dan for corrective. Corrective tu maksudnya keseluruhan lah. Keseluruhan leaders yang lain. Okay, itu contoh. Kalau pula kata dia tu positif lah. Dia memang menunjukkan leaders ini. Dekat situ sebenarnya tuan perlu menyatakan persetujuan. Sebab kan ada objektif kan, kita nak tengok pada leadership. Mana ada orang nak tengok leadership tu, nak tengok leadership yang buruk, mesti nak tengok yang bagus. So kita dapat jawapan ni bagus. So nyatakan persetujuan. Maksudnya tuan sebagai ni kena bagi tahu dekat dalam tu bahawa leaders ini memang menunjukkan leadership style mengikut framework ini bla 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 daripada contohnya memang ambil contoh ada satu contohnya Brown 2019 memang dah nyatakan inilah modelnya. So itu maksudnya menyatakan persetujuan lah. Kita bersetuju bahawa manager ni memang menunjukkan leadership berdasarkan framework ni. Sebab dia ada ciri-ciri tu. Kalau tak ada, kalau dia negatif yang pertama tadi situasi ni, berikan recommendation. Okay. Kalau kata dah bagus, dah positif, nak bagi recommend pun boleh juga. Contoh, framework, dia ada model. Model ni dibagi tahu ada style 5, tapi dia tunjukkan 2. So mungkin boleh bagi tahu recommendation untuk yang lebih lagi, yang 3 lagi. Itu contoh. Okay. Itu cara sebenarnya macam mana kita nak menulis secara akademik. Ini sebenarnya kalau tuan-tuan bekerja, sebenarnya benda ni dah biasa lah sebenarnya kita bagi. Cuma sekarang kita nak tukar dia kepada penulisan. Dia agak ada tricky sikit. Dia ada tricky sikit. Lenggok bahasanya, kemudian apa panggil tu dia kita nak nyatakan persetujuan tu dengan nak nyatakan setuju dan tak setuju tu dengan cara yang halus gitu. Okay? Right. Ada lagi soalan? Saya nak tanya. Saya dah buat satu survey lah sebelum ni. Boleh saya share sikit? Boleh. Nampak tu? Nampak. Contohnya daripada number 13 ni. Macam supervisor punya leadership lah untuk safety ni. So daripada point ni, saya boleh elaborate lah tu lah. Betul.
tak perlu nak banyak sangat questionnaire ke apa kan. Tapi ini Betul. memang reality punya survey ya. Nah, boleh. No problem. Oh, Ini dah siap dah ni. oh okey, cantik kan. Cuma tinggal nak macam mana nak olah lah. Oh, okey, baik. Sebab nanti saya tanyalah macam ni nanti kan. Nanti saya akan tanya juga ni. Berapa responden? Ini contoh lah. Berapa responden? Responden dia 101 lah. Okey, 101. Siapa responden? Kita staff lah. Okey. Macam mana cara pemilihan responden? Oh, Ini okey, faham. ini soalan-soalan standard dan basic. Bila tuan-tuan puan present Viva kan, dia akan soalan-soalan yang standard. Sebab mereka akan challenge. Okay? Contoh ni sebagai contoh. Kalau macam tadi kan 101, tuan cakap, okey 101 ni kita ambil level supervisor and below. Okay? Sebab berdasarkan definition, workers itu adalah the supervisor and below. So maksudnya di atas supervisor, assistant manager ke, project manager ke, managers, engineers, semuanya sebagai kira management. Betul. Okay. Jadi kalau mereka management, kami tak ambil lah 101. Okay. So 101 ni siapa? 101 ni daripada certain unit lah. Certain unit, certain area sahaja. So what is the challenge dia adalah kenapa ambil unit itu sahaja? Ini yang saya katakan tadi tentang nak validkan data tu. Genuine ke tidak, dia merangkumi keseluruhan. Contoh kata, okay, 101. Berapa nilai population? Maksudnya 101 out of berapa? Berapa jumlah keseluruhan staff? Contoh kata ada 250. Okey, kenapa ambil 101? Okey, sekejap saya tunjukkan contoh dia. Ni tuan-tuan pun sebenarnya boleh juga kalau nak pakai ini. Sebab yang ini saya suka pakai ni sebab dalam audit saya pun saya banyak pakai ni juga. Saya mudah nak bagi penjelasan tentang Tracy Morgan. Tapi tak payahlah nak cerita macam mana Tracy Morgan ni dia dapat dia punya data. Sebab dia pun buat dia punya kajian juga. Okey, ini adalah Tracy Morgan. Tracy Morgan ni dia buat survey lah. So N ni adalah nilai population. Ini adalah sampling. Jadi kalau nilai population itu ada 10, so dia akan samplekan 10 lah. Contohlah tadi ada 101. Kita tengok sampel 101 dekat mana. So dia lebih kurang dekat sini lah. So adakah nilai population 140? Itu persoalannya lah. Okay. Soalan-soalan yang biasa dia akan ditanya. Sebab ini untuk memudahkan kita menjawab. Sebab mereka challenge, tapi mereka, baiklah, of course mereka pun ada that certain knowledge. Okay. Sometimes mungkin mereka tidak ada knowledge tentang subjek itu. Okay, contohlah kalau tuan-tuan nanti mungkin nak buat cerita tentang safety lah kan. Tapi mereka ada, yang saya kata mereka ni adalah pemeriksa nantilah survivor. Semuanya akan doktor, profesor ni mereka ada knowledge tentang research. So kita kena confident lah. Kita kena confident dengan kita punya data. So data-data kita tu mesti ada jawapan kepada ada jawapan, bukan jawapan, dia sebenarnya ada justification kenapa. So macam tadi mungkin Cik Faisal mungkin dah boleh imagine lah kenapa 101. Okay. So kalau macam saya diberi jawapan, diberi soalan tu, saya akan jawab macam ni lah. 101 responden. Kenapa saya ambil 101 responden? Sebab dalam unit A ada 145 orang. Jadi berdasarkan Tracy Morgan, kalau 145, so kita akan can be daripada sini, boleh naik ke atas.
ataupun you nak tengok yang bawah pun boleh. Okay. Jadi saya ambil satu-satu untuk mewakili keseluruhan unit. Walau bagaimanapun dia tidak mewakili keseluruhan company, syarikat. Itu jawapannya. Okay. Sebab mereka dah tak boleh challenge. Kenapa mereka nak mereka tak boleh challenge tu sebab kita dah bagi tahu yang ini hanya mewakili unit A sahaja. Okey. Jadi maksudnya kalau contoh tadi tentang leadership, jadi leadership kat unit A sajalah. Dia tidak ada berkaitan dengan boundary yang berbeza. Boundary yang kedua. Kecuali kita kata macam ni. 101 ni adalah untuk satu syarikat. Syarikat saya ada 140 orang saja. Jadi saya ambillah 101. Okey. Dia tak adalah nak kena sharp macam ni kat 101, 103 pun okey, tak ada masalah. Okey. Right. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada mungkin kita boleh discuss sikit tentang kita punya hari ni. Saya pun tak nak go terlampau detail ni sangat sebab yang ini is a simple sajalah. Sebab dia risk management. Okey. So, this is specifically designed for this course lah. Okay. Tapi dia konteks sebenarnya masih sama. Risk management, risk assessment. Okay. Cuma how are we going to do strategically? So, Cik Faisal, Cik Firdaus mungkin dah biasa. Bila kita sebut risk assessment, IRAC and so on, macam-macam lah. And I think Cik Faisal lagi macam-macam lagi lah. Mungkin pernah dah involved dengan dia punya HAZOP, HAZID dan sebagainya. Mungkin untuk Puan Yati kalau first untuk ni mungkin akan ada banyak inquiry lah. Tapi just throw the question lah sebab saya tak go into detail tentang bagaimana untuk kita jalankan this risk assessment. Now we are planning because kita dalam administration and business administration, so kita kena planning for strategic risk management. Okay, so risk management it can be integrated dengan other risk. Okay, so kalau other risk, when we talk about other risk, meaning that is a business risk lah. So boleh integrate kan. Tuan-tuan nanti mungkin kalau nak tengok ni, tapi nanti later lah mungkin dalam group saya boleh juga sharekan integrated risk assessment yang dia boleh merangkumi OSH, financial, anti-bribery, security management system, semua boleh diintegratekan dalam satu bentuk kerja saja. Okay? Kan kita bila kita buat risk, buat hazard identification kan, ini contoh hazard identification kan dia ada sequence of work kan. So sequence of work tu kita boleh keluarkan sehingga banyak management system ni. Okay? Dekat sini ada tak kemungkinan untuk bribes? Okay? And also kalau kita nak go detail dalam ni pun ada juga tentang BCP, okay? Business continuity. Kan? Like banyak orang buat BCP selepas daripada COVID. Okay? How are they going to sustain? Alright? Adakah business boleh sustain? Business boleh sustain tu besar lah bila dipecahkan lagi. Kenapa tak boleh sustain? Satu, on the safety and health of the workers. Kalau datang tempat kerja tak kena pakai mask. Kalau penikang ada nak kena quarantine. Bila quarantine adakah business boleh jalan? Kalau ada yang kena quarantine, ada yang kena COVID, adakah kita boleh kalau contoh yang kena tu pula sales person, sales and marketing, macam mana kita nak buat sales? Boleh tak kita buat sales melalui online dekat rumah, work from home? Ke sekarang banyak kan, ada lagi company yang still ada, and even they are improvise. Ada company yang menggunakan term work from everywhere, as long as you can be contacted, as long as you can be call, boleh jawab email, and then you are free to go. Okay, and even mereka dah buat juga dalam BCP lah, dia dah buat study dia, kiraan utilities. Okay? Sebab dia ada dalam dia punya strategic risk management dia. Maksudnya kalau kan dia ada risk, dia punya lawan dia adalah opportunities kan. Jadi bila ada opportunities untuk
bagi orang kerja dekat rumah, daripada segi utilitisnya dia apa nama tu, contoh api lah, elektrik kan, berkurang, sangat berkurang. Okay? Tapi dia mesti ada pro and cons. Daripada side safety pula macam mana? Dia duduk dekat rumah dia wayar bersendirian. Tiba-tiba bos call, berlari nak ambil phone, tersadung pula ni, jatuh. Adakah dia dikira sebagai occupational incident? So itu perkara yang nak dibincangkan lah. Jadi tuan-tuan boleh, sebab benda ni sebenarnya honestly saya pernah email kepada DOS, sampai sekarang memang tak ada jawapan. Okay. Ni masa COVID dulu. Sebab semasa COVID punya masa dulu lah, 2020-2021, almost 2 years ni kita gone lah. Tapi sebenarnya ya, tuan-tuan saya tak pastilah, tapi kalau saya lah, saya punya ni, saya lagi sibuk sebenarnya kalau masih duduk kat rumah. Okay? Walaupun saya kerja dekat rumah pakai seluar pendek je, tapi lagi sibuk. Okay? Macam-macam lah. Ya, Cik Faisal. Betul. Time COVID memang sibuk. Time COVID lagi sibuk kan. Itu yang pelik tu. Jadi bila balik, kita pun buatlah strategik punya risk management, termasuk sekali dengan BCP, dengan saya punya team quality lah. So kita nak tengok balik kan, sebab ada lagi departments yang menjalankan work from home kan. Tapi ada setengah yang mungkin dia kata tak tahulah setuju ke tak setuju ke, itu saya tolak tepi lah tentang apa. Ya biasalah orang ni bila bagi kerja kat rumah ni, kadang dia bukan kerja duduk kat rumah. Sebab itu dia keluarkan konsep, ada setengah company work from everywhere. So ada yang buat kat kampung, tapi bila kat kampung kita panggil meeting, dia kata line tak kuat, network tak kuat. Jadi itulah BCP-nya, continuity kan. Kita nak benarkan untuk kita kurangkan cost utilities dan sebagainya. Tapi dia jeopardize untuk continuity of your process. Bukan dia punya business ni, dia punya proses dulu. Proses nak meeting susah, call susah. Kalau mungkin dia nak, kalau dia sales and marketing, mungkin dia nak key in order pun susah. Follow up with clients pun mungkin susah, nak cari susah, WhatsApp pun tak dapat. So that's not called continuity lah. Okay, jadi kita kena masukkan dalam strategic risk management. So saya ulang balik, kalau kita letak di strategic risk management, it must be ada dia punya lawan lah. It can be risk and also it can be apa nama tu, opportunity lah. Okay, alright. From I banyak ambil benda ni daripada finance, sebab finance dia banyak dia punya risk management. The only alternative to risk management is crisis management. Ada setengah kata risk management ni adalah crisis management. When you ada krisis lah. Sebelum ni dia ada krisis tentang global kan, COVID. Kalau nak tengok secara khusus, tengok pada pastel lah. Okay? Pastel dia tengok pada people, environment, and then even sampai ke politics pun mereka akan tengok. Okay? And crisis management is much more expensive, time consuming and embarrassing. Okay? Ini kalau part finance, dia kata benda ni dia memang time consuming. Kita tengok 2 tahun hilang macam tu saja COVID ni. Okay? And then risk management means more than preparing for the worst. It also means taking advantage of opportunities. Just now saya sebut tentang opportunities. Okay, so buatlah opportunities tu sekarang. Right? Macam contoh Puan-Yati, nanti ISN banyak nak buat kan. Before you go for management system ni, kalau ada anything opportunities yang you boleh untuk improve your workplace, buatlah dulu. Okay, sebab bila dia dah datang krisis nanti, there you go. Risk management nanti akan datang later. Okay, sebab krisis ini is a crisis lah, dia critical. Okay, kalau ingat balik lah dulu kan masa COVID macam mana, I don't know, mungkin Puan-Yati mungkin pernah pakai lah baju putih semua tu kan, yang whole coverall daripada atas sampai ke bawah semua.
kami semua memang tak pernah lah. Mungkin tak tahu kalau Cik Faisal dengan Cik Firdaus pernah terlibat juga kan. Okay, right. Okay, konsep hampir sama lah. Konsep dia hampir sama. Konsep kalau you tengok PDCA ke apa kan, dia hampir sama saja. Okay. Jadi dalam strategi risk management process ni dia ada on the objective, and then kita akan identify risk, prioritize, kita akan take action and also monitor. Okay. Dalam konsep risk and opportunities, kalau dalam management system pun dia sebenarnya hampir sama juga. Dalam konsep hazards identification specific for OSH pun sama. Okay. Kita akan identify dulu kan, identify hazard, okay, and then kita akan ada risk assessment, and then kita akan ada buat take action, control, okay. And kalau we go further lagi, yes, we need to reassess lah. Okay, reassess tu yang dia kata kena ada review. Okay, there is a few components whereby these components should be managed. We need to manage risk strategically based on this component. Sebab kenapa dibuat dalam bentuk piramid? Kenapa dibuat dalam bentuk piramid? Whereby dia akan ada more process, more activity. Kalau lagi bawah dia lagi banyak lah macam tu. Okay. So kita ada buat risk framework, kita baca daripada bawah lah. Risk framework and also the process lah. Banyak kan? Dalam company kita banyak proses. Don't look into safety saja. Look into 360 process. Because the process itself dia membantu kita untuk identify the hazards. Okay. So kalau perasan lah dalam soalan midterm dia ada tanya sebenarnya. Cuma kita tak belajar lagi benda ni. Tapi kalau siapa yang jawab tu okey lah. Tapi saya dah pernah sebut sebelum ni tentang risk based. Okay, risk based thinking ataupun risk based approach. So risk framework and also process ni dia kalau kita cerita konteks OSH saja, dia membantu kita untuk identify proses itu dan implement proses based on the risk based approach. Okay, setiap kerja tu dia ada dia punya control on OSH lah. Okay, itu we are talking about OSH sajalah. Dia belum masuk lagi yang benda-benda lain macam anti-bribery, right? Security information. Security information sekarang ni hangat lah. Not only kalau orang biasa kita jadi apa, mangsa scammer lah macam tu. Tapi kalau company ni hackers lah. Okay. Pantang terbuka sikit mereka akan masuk. Okay. Governance and accountability, risk knowledge. Risk knowledge ni so-called training. Okay, and then risk communication. Training and then after that communication. Why we need training first and then baru kita pergi for communication. Usually kita memang fokus kepada training lah. Okay, nak bagi high rank lah, nak bagi apa, macam-macam lah, JHA, job hazard analysis, job safety analysis, and then dia ada based on saya pun tak habis mengaji lagi sebenarnya mana ni. Tapi saya punya professor masa saya buat master dulu, dia kata sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh carilah. Okay, tapi saya cari belum jumpa lagi semuanya. Dia kata risk assessment, I said risk assessment bukan risk management, risk assessment. Cara-cara bentuk-bentuk risk assessment ni sebenarnya ada 54 cara. Ada 54 method. Kalau tuan-tuan pernah jumpa tolong share lah. Okay? Sebab dia ada yang kuantitatif, kualitatif, semi-kuantitatif. Okay? So yang nak belajar-belajarlah semua. Kalau tak nak belajar, kita just gunakan apa yang kita dah belajar tu dalam kita punya company pun dah cukup dah. Okay? And even DOS sendiri pun dipakai satu saja. Okay? Jadi yang lain-lain tu dia lebih kepada contoh client requirements. Okay? Banyaknya client requirements lah kalau mereka nak menggunakan metode-metode yang berbeza. Then it's okay. And then operating decision and also strategic decision. Dua yang di atas adalah lebih kepada leaders decision lah. Okay? Go or no go, itu maksudnya.
Okay. Sebab itu, di dalam management system, OSH management system, kita perlu bincangkan tentang risk yang ada dekat dalam company yang akan membantutkan, yang akan menyebabkan kita punya operasi terganggu. Kebanyakan saya tengok kalau adalah saya punya mungkin students ataupun juniors dalam management system. Bila mereka buat apa nama ni, management review, mereka cuma bagi tahu kita ada berapa risk, tapi mereka tak nyatakan risk apa. Okay, so nak bincangkan semua ke? Tidaklah semua. Sebenarnya kita boleh bagi tahu, okay, kat company kita ni kita ada 10 low risk, kerja-kerja yang low risk. Kita ada 20 yang medium risk dan kita ada 10 lagi yang high risk. So kita bincangkan yang 10 high risk tu, adakah high risk ni menyebabkan company akan meletup, company kita akan terbakar, company kita ni akan menyebabkan ada hazardous discharge kepada sungai, environmental. So that's a strategic decision. Maksudnya dia kata, okay, no, sekarang tutup. Okay, so this is called risk, managing risk strategically. Okay, right. Okay, this is just a concept, a practical approach lah to this strategic risk management. Introduction to the risk management process and terminologies. Tak nak pening-pening banyak-banyak sangat. So risk management still the same seperti kita buat risk assessment lah. Okay, cuma kita apa kita nak buat itu sajalah. But there is okay, di sini ada framework risk assessment, best way to implementation, clarify the rules lah. Okay, rules tu biasanya orang SSE, orang safety ni memang itulah dia punya banyak yang kena buat. And then understanding the risk management process, how risk management is already incorporated in day-to-day work. Okay, understanding the reason, roles, awareness, tadi dah sebut, kita kena ada knowledge, commitment to SRM, and also the commitment to continuous learning lah. Right? Okay. Tuan-tuan, puan-puan mungkin boleh tanya diri sendiri lah. Who accountable for the risk? Tapi sekarang ni scope kita kecil lah. Scope kita kepada OSH. Siapa accountable for the risk of OSH at your place? At your workplace? Who accountable for it? Boleh ada jawapan? Faisal ke, Cik Firdaus ke? Mungkin Puan Yati pun boleh juga. Nak share siapa accountable? Kalau macam dulu tempat kerja saya kat pantai, Hospital Pantai Bangsa, I mean we are covered professional indemnity, so the hospital itself will cover for us lah kalau kita ada buat mistake kat patient ke apa kan. But dekat sini kat ISN ni they don't have professional indemnity lah, so I don't know lah kalau macam staff-staff kerajaan ni yang dah ada status pension ni, I think kerajaan lah kot. But then itulah, I mean litigation part tu selalunya is cover up lah. So soalan paling mudah lah contohlah ada seorang, nak sebut macam mana mungkin sebab ASN ni pun dia macam hospital juga kan, mungkin dia ada ramai lah workers yang kira medical. So kalau mereka ni terjatuh tangga lah contoh, ini paling mudah. So who will be responsible? Company lah kot. Company disebut memang company. Kalau macam ni maksudnya agensi tu lah, ASN tu lah sendiri. Okay. Tak apa, ini just a discussion lah, kita bukan nak menuding ke apa-apa, kita nak dapatkan konkret punya kefahaman dulu lah. So kalau because based on my experience sajalah, tapi mungkin ada orang yang tidak bersetuju, sebab for me is mudah saja. Kalau untuk jawapan who is accountable for risk is siapa yang terbitkan risk.
siapa yang terbitkan risk? Ni nak memahami lah. Who accountable or who responsible for risk? For risk is siapa yang terbitkan risk. Jadi ISN tu siapa yang, kalau tak ada ISN tak ada risk. Okay. ISN tak ada, so risiko pun tak ada lah. Okay. Tapi sekarang ni bila ISN ada, so dia akan buat study, mereka akan buat research, mereka akan buat treatment. Ada buat treatment? Ada buat treatment kan untuk atlet kan? Ada, mesti ada. Okay kan? Jadi ada buat treatment. Jadi mereka ada macam visionary yang akan bawa masuk semua. Jadi macam-macam risk. So siapa yang buka ISN? KBS, KBS. Okay. Who lead KBS? Minister, Minister. Prime Minister. Semua dah So keluar. that is the accountable punya person. Okay. So actually saya selalu bertanya kalau macam saya buat training to staff sama. Because usually mereka akan cakap okay company, mereka akan cakap okay ini organisation ni. So actually it should be a person that should be accountable for. Jadi kita tidak boleh menyatakan yang siapa yang bertanggungjawab. Ini adalah apa nama tu, company manager. Tidak. Dia should be ada satu nama orang lah. Macam tadi kalau dah sebut minister tu, minister lah. Okay. Minister tu siapa-siapa yang duduk dekat situ dia akan accountable. He should be accountable for the risk. Okay. So panjang lagi lah kalau tengok itu, panjang lagi, jauh lagi lah government ni dia nak go for it. Okay. Sebab kalau swasta, apa tu private agency, private company, Cik Faisal ke Cik Daud, dia senang sikit. So who sign the policies? Who sign apa? Kita ingat balik kan, kena buat polisi, section 16 kena buat polisi. Those who sign the policies, then he should be accountable for the risk. Sebab dia dah letak dah dekat situ. Dia dah letak dekat situ dia punya komitmen. Komitmennya adalah untuk control the risk. Okay? Jadi siapa yang akan accountable tu is the people yang terbitkan risk. Okay? Sama ada risiko tu kita nak ada risiko yang kita boleh abaikan. Kalau yang very low ni kita boleh abaikan. Okay? Tapi kalau high risk kita tak boleh nak abaikan. Okay? How do we talk about risk? Do we have a common language in the department, across division, across level of employees? So tanya diri sendirilah. Okay, tanya diri sendiri. Mereka ni sebenarnya kita ada sebut sebenarnya. Kan sometimes tu dengan anak-anak kita pun kita selalu sebut. Jangan main kat tepi takut jatuh. Jangan main kat tepi tu, jangan main kat sini kan. Kalau ni tutup pintu dia terkepit jari. We are talking about the risk. Tapi adakah itu kita ada satu level, sama level kan? Sebab itu contoh macam sekarang lah, bila saya bercakap dalam masters level macam ni, language yang berbeza. Kalau kita bagi apa nama ni, morning briefing, toolbox, training pada foreigners, beza pula language yang mungkin saya akan gunakan. Okay, so same goes to this risk lah. Okay, so how are we going to nak panggil macam nak leveling kan, kita bercakap tentang risk. So everybody akan, bila kita sebut tu tentang satu-satu hazards ataupun risk ataupun mungkin dia punya control dia, semua orang akan faham kan? Contoh dia macam ni, bila kita ini dalam konteks occupational, kita nampaklah ada orang buat kerja contoh cuci bangunan dekat office kita, kemudian dia tidak menggunakan safety harness, itu contoh paling mudah. So apa tindakan kita based on the risk-based approach, dan juga yang kita faham sebelum ni tentang siapa accountable for the risk, macam mana kita nak bercakap tentang risk. Apa tindakan kita bila kita nampak sesuatu non-compliant seperti itu? So just ask yourself lah kan, sama ada sebelum ni adakah kita akan tegur kan?
Adakah kita akan sebab ada setengah orang dia tegur, itu tak boleh buat lah, bahaya. Okay, we talking about bahaya. Ada setengah juga yang akan coaching, dia akan stop and then dia akan coach lah, okay, buat macam ni. So that is the yang kita kata macam mana cara kita sampaikan tentang risk. There's a common lah, okay, atau common language. Bukanlah kita kata kita nak bagi semua orang ni akan ada bahasa yang sama bercakap, tidak. Tetapi kita nak ada satu knowledge yang level. Kita leveling the knowledge. So cabaran. Are we talking too much risk or not enough? Okay, tempat tu asyik cakap tentang bahaya ni, ini bahaya, itu bahaya. So should be we need to do something lah tentang your workplace kan. Okay, are the right people taking the right risk at the right time? Okay, orang tu betul-betul ke yang orang yang sebenar untuk buat kerja tu? Okay, what is our risk culture? Are we risk adverse, risk takers ataupun somewhere in between? Okay, ada setengah tu dia kata tak apalah, kita take the risk. Saya selalu dengar orang cakap take the risk. Ada juga kadang-kadang tu saya melawak dengan kawan-kawan, tak apalah kita take the risk lah. Okay, saya pun tanyalah, what is the risk? So kadang-kadang tu bila kita balikkan macam tu, ada yang tak boleh nak jawab lah, apa risk ni kan, kata tadi yang kita ambil take the risk lah. Macam-macam lah ni, because I'm also doing some business ke apa kan. So ada yang kata tak boleh take risk. Tapi what budaya kita menyebut risk itu risiko, adakah kita faham yang kita menyebutkan itu adakah itu risiko? Okay, ataupun adakah itu punya efek dia nanti? Okay, so just nak buka pemikiran kita lah. Okay, right. Tak apa, yang ini letter pun boleh buat exercise. Identify risk, threats and also opportunities. Tadi one more sebut tentang opportunities. Okay, just mungkin boleh fikirlah. Because adalah motoris. Bukan bawa motor maksudnya motoris. Nak bawa kereta ke motor ke. Okay. How would you mitigate the threats? How would you maximize the opportunity? How do you report? So this is the question yang usually kita akan gunakan dalam occupational. Okay. Right. So threats ni it can be the risk, it can be the effect later on. Okay. Injury, death, reputation, and so on. Opportunities. It should be something yang we can do before terjadi lah. Exercise, fresh and so on. Okay. Right. Mitigation strategies for threats. Ini biasa soalan tadi. Ini just nak bagikan kefahaman. Injury and death, dia ada soalan dekat situ. Sebab dia injury and death tu soalan dia besar. Baju, suruh pakai baju apa? Kalau dia ada PPE lah. Okay. Lights, bell, traffic laws, reputation, outfit, change of clothes, promote alternative transportation, okay. Financial inexpensive transportation, traffic citation and so on. Okay. So this is the mitigation strategy. So dalam konteks occupational, this is how we kena fikir. Okay. Sebab di sini saya tak tunjukkan risk risk assessment. So kita just go apakah dia punya hazards, and also we can go to the control atau mitigation dia. Okay. But now simple, so-called simple lah. Okay. Simple risk assessment. So dari segi definition, risk is uncertainty. It can be expressed by the likelihood and also impact. Ada setengah tempat dipanggil severity. Okay. Dalam bahasa Malaysia dia panggil keterukan. Okay. So yang ini sebenarnya simple. And even this one digunakan dalam risk management, finance pun pakai benda yang sama.
Okay. So saya pun dulu ingat, oh bagus lah. OSH ni macam-macam dia buat. Oh, rupanya risk management dah lama dah pakai. Okay. Okay. So tadi saya ada sebut tentang kita nak accept tak accept risk. So this is how we do lah. Okay. With the risk, ada control and also ada exposure. So we decide. Okay. You want to accept ataupun you need some action untuk kita accept. Accept tu maksudnya kita accept risk, kita terima risk itu untuk kita jalankan kerja. Okay. Contohnya seseorang kalau dia ada buat kerja menggunakan welding lah. Okay. Dia ada risk dekat situ untuk ada splash pada mata, muka. So dia kena ada shield. Tapi dia tak ada shield. Can we accept? No. For sure kita tak boleh nak accept lah. Kita kena ada action. So kita kena ada dia punya shield. And then baru kita akan accept untuk jalankan kerja. So that is how the basics of risk management. Itu baru satu kerja lah. Ada banyak lagi yang lain. So what is the opportunity on that? So give them awareness lah. Right? So itu basic untuk basic principle untuk sesuatu risk management. Okay. Daripada segi SRM sendiri, dia adalah satu proses affected by entity boards of directors. Disebut first kali board directors. Sebab apa? Kalau dalam satu-satu conglomerate dengan company, satu-satu organisasi yang lead adalah board of directors. And then management and also other personnel. Other personnel it can be the employees, it can be visitors, vendors, and so on. Applied in a strategic setting and across the enterprise means that the business itself. Designed to identify potential events, may affect the entity and manage those events within its risk appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objective. So, kalau company itu dia punya objektif dia adalah untuk gain money, sebab kena ingat ada sesetengah organisasi dia non-profit seperti NGO, mereka juga sebenarnya ada risk dia. Okay. Contoh macam yang sekarang ni yang popular lah. Kalau NGO macam apa tu Aqsa tu kan, untuk Palestin and so on, sebab mereka pun ada juga tu. Lagi dah pula tu macam nak kena bom dan sebagainya. So dia kena ada dia punya reasonable assurance dia. Right? Because dia ada risk yang kita kena ada, yang kita perlu accept. Itu macam bantuan macam tu, kita ada risk yang kita perlu accept. Kalau OSH masuk dekat situ, nampaknya memang kita tak akan masuk lah ke Gaza tu kan. So itu contoh. Alright? Okay, strategic risk management, it can remove the silo-based decision making. Maksudnya dia confine. Dia kena ada workers-based decision. Dia ada consultation, dia ada participation. Embedded in key process such as strategic budget and also project planning. Biasa start lah. Sebab ada sesetengah, not to offend, minta maaf sebut, ada sesetengah OSH practitioner, mereka hanya tahu untuk buat apa yang mereka tahu saja. Yang mereka tahu adalah risk, hazard identification tu saja. So mereka buat tu sajalah. Tapi mereka tidak tengok pada control. Sebab dalam control dia kena ada relevan dan juga rationalnya. Okay? Bila ada relevan dan juga rational, then you akan come to macam mana budgetnya, macam mana dengan planningnya. Planning means that implementation plan. Okay? Bila nak jalankan, not only on paper lah. Trust me, kalau yang biasa buat audit, you akan jumpa banyak lah benda macam ni. On paper memang sangat-sangat cantik, tapi bila you go for implementation, semua belum buat dalam planning dan sebagainya. Okay? Sebab tu kena ada strategically, ada risk management process. Flow by flow, mungkin you nak masukkan dalam company direction for 2024 kan, 2024 strategic OSH plan pun boleh, no problem. Okay?
Identify and understand risks that positively and negatively impact the achievement. Kena ada segregation lah. Okay. Risk yang bagus melihat risk yang those opportunities lah. Kalau yang negative impact itu of course lah yang high risk dan sebagainya. Okay. Evaluate risk priorities. Yang mana nak didahulukan dulu. Yang high risk kena buat dululah. Buat apa? Buat control. Okay. And also the risk tolerance. Dan the one yang saya tak masukkan dekat sini, tapi ada setengah tempat memang dah pakai dah lah. Okay, dia panggil normalisasi ataupun normalization. Normalization ni something yang kita accept regardless of high risk ke low risk, medium risk, kita dah ada normalization. Kalau yang low risk tak apa, tapi kalau yang medium and above sampai ke high, normalization itu inappropriate lah, tidak sesuai. Okay. Contoh contoh yang kita mudah ni macam normalization of kan dulu kita biasa pakai mask. Itu kita dah normalize kan lah. Maksudnya kalau kita nak keluar boleh, tak ada masalah. Tapi kena pakai mask, so kita dah normalize kan. Okay. Tapi itu on the positive side lah. Tapi kalau on the negative side pula macam tak apalah, kita dah ada vaksin, so kita boleh keluar lah, tak ada masalah. So itu kita normalize. Tapi kita dah masa tu dah kan dulu diajarkan nak batuk macam ni lah, nak tutup muka lah pakai sarung sapu tangan lah. So itu dah tak ada lagi. Okay, normalization. Right? Ini term. Okay. SRM as well, dia akan promote a healthy risk culture where risk is routine, develop a common and consistent approach to address, such as practice proactivity rather than reactive, identify new risks, establish accountability, transparent responsibility. Ini dekat leadership ni. Realize programmatic success. Okay, your system tu kan. Implementation strategic plan tu, adakah kita dah programkan implementation plan ni, okay, for entire organization lah. Okay, okay, ini simple saja. Risk inventory, it can be different, it can be apa nama format ni. Okay, format ni tak ada masalah. Ini contoh saja. This part is on the identification, this part is the assess and also prioritize, this part on this control atau mitigation. Okay. Kalau kata susah, tak nak buat yang ini, nak buat guna macam contoh DOS punya pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau nak gunakan integrated punya pun boleh, tak ada masalah. Okay. However, rasanya kita dah bincang dalam 2-3 kelas sebelum ni, DOS ni dia sedikit ni lah. Okay, not to offense. Dia ada sedikit mereka berbanggalah dengan mereka punya formatting. So nak ikut mereka boleh, tak ada masalah. Okay. So ini I think Cik Faisal dengan Cik Firdaus ini tak ada, ini makanan mereka ni. So, tapi kalau untuk mungkin Puan Yati, kalau untuk to start, jangan guna yang ni lah. Guna yang DOS punya je. Sebab yang ini ni yang ini dia agak critical sikit. Okay. Tapi kalau yang DOS punya tu dia very straightforward lah. Nanti just buka saja DOS high right guideline by DOS. So you boleh find lah dekat situ. Hazard identification, risk assessment, risk control for from DOS. DOS dia guideline. So dalam tu dah ada borang boleh guna. Tapi borang tu nanti nak kena retype balik lah kan. Tapi dia dah bagilah contoh ni guys. Sebab daripada pengalaman saya saya dah implement 3 sistem saya dah buat. Ketiga-tiganya setiap kali DOS datang memang akan ada masalah. Sebab syarikat yang pertama yang saya buat pakai konsultan. Yang kedua pun pakai konsultan. Okay.
So my question is, adakah konsultan saya salah? Itu maksudnya. Sebab mendapat komen daripada Dodge lah. Tapi bila masuk yang ketiga, saya tak ikut konsultan. Saya ikut apa yang saya nak buat. Konsultan tu ada tapi saya nak ikut dia. Walau macam mana pun still lah. Still ada discussion dengan Dodge. Tapi so far masih belum, tak adalah komen lagi. Sebab saya dah mulakan step untuk integrate. Okay. Dalam tu saya nak masukkan semua. Sebab penat untuk menjaga banyak dokumen sih. Once you in there, I think dia punya sistem tu terlampau bukan sistem, documentation tu terlampau dia panggil genyah lah. So untuk buat risk inventory ni sesimpel mungkin on the formatting, tapi datanya kena komprehensif lah. Komprehensif meaning covered. Kalau ada 10 department dalam 10 department ni pula ada 10 pula proses kerja dan kena cover lah semua. Okay, because itu rutin. Okay. Identify risk. Jadi banyak kan. Ada financial, ada operational, HR, strategic, reputational, legal, teknologi ni on 4 ni lah. Dia bukan sistem. Governance and also the hazard risk. Ini safety ni saya letak bawah sekali lah, sebab yang atas-atas ni dia lebih kepada BCP. Okay, and then you can create ini contoh nanti later on boleh baca sendiri. Consider impact and also likelihood to prioritize the risk. This is called as risk metric. Okay. Ada tak kat sini? Sorry, dia tidak ada, tapi nanti later on saya share lah dalam group. Dia dalam bentuk matrix lah. So kita tetapkan sendiri. Okay. I mean kita tu is a organisation. Organisation tetapkan sendiri. Do not depends on contoh kan kita pinjam sistem daripada organisasi lain. So bila kita pinjam maksudnya kita adapt. Bila kita adapt, kita tengok, oh ini tak berapa sesuai ni. So dia punya matrix kita kena tukar lah. Okay. Maksudnya kat sini. Critical tu maksudnya apa? Serious maksudnya apa? Moderate maksudnya apa? Minor and so on lah. Okay. Dia ada dua ni. Ini satu, ini impact, the severity. This one also the likelihood. Dia ni mudahnya nak panggil dia kekerapannya lah. Okay. How it can, the possibility dia akan terjadi. Okay. So just get in the scoring. Biasanya benda ni kita sedap buat benda ni dalam Excel. So kita just formularizekan saja. Itu belum masuk lagi kalau dia ada dia punya control dan sebagainya. Sebab kalau dalam integrated dia ada control. Okay. Dia ada control, nak tengok control tu berkesan ke tak. Okay. Okay, and then can we accept, alter, transfer, decline, kita nak ke tak nak, kita suka ke tak suka. Alright. So this is how we did the mitigation. Okay. So kebanyakannya dalam OSH kita akan accept sekiranya ada control. Kalau tak ada control, kita tak akan accept. Unless for low risk. Okay. Usually kalau low risk, kalau you tak ada mitigation pun no problem. Kebanyakannya still masih boleh buat improvement, no problem. Okay. Okay. Right. So dalam prioritization dia ada dia punya heat map lah. Okay. So yang ini tadi lah di kat belakang. So yang ini call it as a matrix, risk matrix. So yang ini hijau ni maksudnya okay, go on, kita set. Kalau kuning is medium. Kalau siapa-siapa yang duduk dekat merah, meaning that kalau you punya likelihood 4, impact you 4, so dekat sini dia akan jadi 16. So 16 dekat sini dia is a red. So kita tetapkanlah maksudnya.
Okay. Highest kat sini pun 4, 3, 12. So 4, 3, 12. So the highest is 10. The lowest for uh, high risk is 12 lah. Okay. So this is called semi-quantitative. Okay. Methods kat sini. Okay. Sometimes ada juga yang sebut semi-qualitative. So either one lah, because kita gunakan numbers dan kita gunakan definition. Okay. Definition kat mana? Definition kat sini tadi. Ini kan ada definition ni kan. So this is called the qualitative lah. Okay. So for reporting risk level kita nak buat apa? So contoh ini inform cabinet ini, because kita ambil contoh daripada company ministry contoh. Okay. And then kalau high risk ini dia pecah 4 lah. Critical risk, high risk, moderate risk, low risk. Low risk kita accept, so we done. So jalan kerja macam biasa, just monitor the risk lah. Okay, ada tak pertambahan risk? Daripada risk tu ada tak terbitkan risk yang lain? Oh ada sebenarnya. Kalau yang menerbitkan risk lain, tapi orang jarang buat dia punya risk management. Contoh, kalau macam kerja tempat tinggi, we need to use safety harness kan. But safety harness tu itself akan menerbitkan risk yang lain. Okay, so kita kena monitor lah risk yang baru tu. Sebab kalau dia tak pakai harness, dia tak adalah risk tu. Sebab kalau dia pakai harness, dia ada risk dia. Okay. Monitoring and reassessing the risk, usually dia panggil review. Review can be review macam-macam lah. Review, you boleh review. Dia selalu sebut integral ataupun kita nyatakan, okay, secara interval. Okay. Can be annually, can be, bila kita nak reassess ni, can be 6 bulan pun boleh. Okay. Tapi ketika banyak kali pula sangat kita nak kena audit dan sebagainya kan. Tapi biasanya kita buat annual lah. Okay. Bila dalam strategic risk management, ini yang saya sebut ni yang kita akan discuss dalam management review lah usually. Dalam satu-satu organisasi tu kita nak review, kita akan review sekali. So kita akan bagi tahulah monitoring status, measurement status. So sekarang ni adakah risk kita in control, adakah kita punya risk sekarang excellent, strong, so on. Okay, kita punya implementation progress ni dekat takat mana. Okay. Cara nak dapatkan kita punya jawapan-jawapan kepada kita punya strategic risk management ni, kita kena tanya dia ourselves lah, so called the people who implement. Do we understand our major risk? Do we know what is causing our risk to increase? Have we assessed the likelihood, all likelihood and impact? Have we identified the resources? Macam mana kita managing our risk? And are we trying to prevent the downside of risk? Ataupun kita seemingly trying to recover? Okay. Ada juga setengah yang kata, ada tak risk yang kita cover up? Kan? Actually it's yes, tapi how do we report? Okay, how do we report? Sebab tu kita perlukan, tadi dia ada sebut monitor tu. Okay. Alright. 3.2 is a risk opportunities. So, suara okay, tak apa. Nanti video ni later on lah saya bagi. Okay, based on the management systems, there is a risk and other risk and the management system. Dia ada sebut tentang
you need to identify the risk and opportunities, whereby kita dah cover sebenarnya dalam unit yang sebelum ni. So it can be is a environmental aspect impact, high risk, and also the risk and opportunity. Tapi saya tak cover EAI hari ni. Environmental aspect impact kita akan cover nanti dalam subjek yang beza lah, subjek lain. Okay. Process is identification, evaluation, and also dia akan ada control, treatment, and also enhancement, also the monitoring, same macam tadi, sama saja. Ini dia punya documents. This is the risk management trees yang saya panggil dia risk management trees lah. So kalau tengok dalam strategik tadi tak banyak beza lah. Okay, dia ada risk, opportunities, likelihood, severity tu tadi, impact. We have score, we have plan, we have monitoring, we also have targeted dates. Okay. Same goes yang ini, risk rating tadi pun dia ada risk metric kan. Sama juga, is 5x5, the risk level. Okay. Okay, welcome back. Okay, right. So kita tadi ini sambungan dia. Tadi tu dia dah complete dan dia masuk terus punya ke unit 5 is on the emergency. Sebenarnya more to the emergency response and also for the business continuity. Okay, tadi pun kita dah talk about the business continuity. So risk, usually the risk management dia is proactive lah. Okay, proactive measures. Tapi kalau untuk yang this part, emergency is more to the dia masih lagi proaktif. Okay, sebab bila dia dah terjadi nanti kita akan tengok the incidents yang itu dia reaktif lah. Okay. Okay, so untuk this this unit kita kena ada satu understanding lah, develop an understanding of the business continuity. I believe perkataan business continuity dia agak sebenarnya dia dah lama tapi dia menjadi popular selepas daripada COVID lah. Okay. Then understand how to use the toolkit. Actually it's a tools lah. Understand how to undertake business impact analysis, ada yang tu BIA for organization, and also develop business continuity plan. Okay, later on you guys boleh menggunakan konsep ini untuk develop kalau belum ada lah, kalau dah ada di BCP dan just format saja. Business continuity is a capability of the organization to continue delivery of product, service. It's a product and service lah. You guys ada kan bila bekerja mesti ada produk, ada service, ada project delivery. Okay, at acceptable predefined levels following a destructive incident. Definition of incident, event that occurred, okay, yang menyebabkan operasi terganggu lah. So bila ada operasi terganggu, and the latest one is COVID lah, and then yang melibatkan OSH, okay, major incident, kebakaran dan sebagainya. So how can we react? Okay, that's why business continuity dia relates dengan emergency response. Okay, selalu yang kita buat respon fire drill, emergency drill, but this one is much more complicated lah. Okay, whereby contoh it should be dalam business continuity dia kena ada on the staff welfare contoh. Okay, so how do we prepare for them lah? Okay, macam last 2 years ada banjir, itu pun satu insiden, walaupun company tak terlibat dengan banjir tapi staff terlibat dengan banjir. Okay,
mungkin staff tu pula dia involved in marketing, sales, dia juga involved dalam mungkin project delivery, dia involved dalam products delivery. So how do we react on the continuity of our process? Okay, so business continuity di management systems, dia ada dia punya ISO juga. Nak buat boleh, tak nak buat pun bukan buat being certified boleh, not being certified pun no problem juga. Okay, it's called BCMS. Understanding organization needs and necessity of established business continuity management policy, and also the objective policy, rules, regulations, so on. Implementing operating controls and measure for managing organization of capability, monitoring, review, continual improvement on the objective management, whereby kan sometimes kita ada buat management of change ataupun change management dalam konteks proses, activity, products, mungkin nak pindah tempat, nak pindah office. So semua itu kita kena ada kita punya business continuity plan. Sebab contoh macam tempat lama dia tak ada sangat kena natural disaster, kan, banjir lah. Tapi disebabkan kita punya business menurun, tapi to continue relevant dalam industri, so we need a plan. So kita pun buat rationalization dia is pindah lah. Tapi tempat tu pula dia selalu kena banjir. So what is our plan? Okay. So what is our plan untuk mitigate lah. Okay. Preparation and so on. So ada sometimes okay, banyak sangat banjir, so kita tak tengah pindah situ lah. Cari tempat lain. Tapi tempat lain tu pula jauh. Still kita kena ada planning juga. Business continuity planning. Plan for kalau mungkin warehouse ni jauh daripada kita punya client side dan sebagainya. So this BCMS is very good management system whereby semua so-called members, organization members lah, saya sebut organization members ni, leaders, top management, managers, workers, employees, semua faham tentang what is company risk. Bila semua faham tentang company risk, then we can prepare for anything that something can happen lah untuk kita our company contoh kan. So our company dia terdedah kepada risk yang kita dah identify tadi, yang awal tadi. Okay. So elements here is business impact and risk assessment. Tadi kita dah cerita dah, risk management, risk assessment, business continuity for strategy, leadership. Just now we also talking about leadership, establish and implement business continuity procedures, exercise, and also testing. We must test anything that we happen. Kalau macam banjir, janganlah test pula nak letak air semua, not bukan itu. Tapi kita nak test kita punya response. Okay. It's also relates to the PDCA. I don't want to talk much about this PDCA. Everybody dah well aware lah. This PDCA is timing cycle yang dah well established. Dalam bukan dalam bidang OSH pun, dalam kita punya hidup pun sebenarnya kena ada lah, dan do check act ni kan. Okay. So we plan, establish, we implement, we operate. Operate tu is implementing all the procedures and so on. Monitoring, review, we are doing the checking, we maintaining, and also we react. Okay, and then bila kita act to what we have monitor, review ni, and we will improving the effectiveness. Okay, so it's a same concept sajalah, right? So ini pun hampir sama. Kalau you pergi dekat
mana-mana management system pun dia akan gunakan this plan to check cycle yang hampir sama. We have to establish, implement, and so on lah. Okay, dia ada dia punya yang belah kiri ni lebih input, and then dia akan ada output. Okay, input, output, right? And same goes to this, the interested parties. Kalau you ingat yang awal-awal dulu kita ada cerita tentang konteks, cerita tentang stakeholders. So semua yang ada dalam kita punya management system, yang OS management system tu, we just bring in saja. That's why kita kata kita boleh integrate kan. So siapa yang terlibat, siapa yang mungkin akan affected. Okay, ini contoh ni yang tepi ni, because I'm taking from NHS. Okay, ni pun health sector juga sebenarnya. And then business continuity management system, dia come back to yang tadi awal-awal tadi, the elements. And di dalam BCM, the most important is the business impact analysis lah. Okay, sebenarnya dia slightly hampir sama dengan risk management. Okay, this business impact analysis ni is a tools. Tadi kita bagi tahu tentang tools sikit kan. So this is a primary tools lah, like gathering information. So kita nak tetapkan what is the criticality there, which one would be being prioritized. Okay, yang mana saja. So indirectly, if tuan-tuan dah biasa buat management system, dia sebenarnya hampir sama dengan emergency response. Okay, ataupun yang kita sebut dalam tu emergency preparedness and response. Okay. Dalam emergency preparedness and response, dia ada pula emergency response plan. So dia hampir sama saja. Cuma yang emergency response tu dia lebih kepada OSH. Business continuity lebih kepada yang lebih besar. Okay, organisasi, kalau contoh nak cuba buat dulu, mungkin nak buat dalam department, continuity of your department ke, right? These are quite complex lah. Okay, on this contoh from this NHS. So quite complex on the understanding the organisation. So previously ada kita cerita tentang understanding organisation, dia ada konteks internal, external. So same goes to this lah, right? Kita ada suppliers, partner, and then siapa yang mungkin terlibat dalam your company yang might be akan affected kan kita bila kita buat business. Contoh kalau macam ni company kilang kita terbakar, so siapa yang akan affected? So kita tak boleh nak lepas tangan macam tu saja kan, because kita ada products, kita ada service. So klien kita, contohlah, our client sebenarnya tak nak tahu pun apa masalah kita. Contoh ayat kasarnya macam tu lah. Dia tak nak tahu pun. Janji kita nak bagi you contract, so we want you to deliver. Okay, so kita dah ada plan. So that's why kita need this plan. So maksudnya kalau satu kilang terbakar, tapi tak apa, warehouse kita dah simpan produk. So itu maksud dia. Okay, so itu on part of the kita, we are serving. Tapi kalau kita being served, contoh kita punya being served, kita ada pula kita punya vendor. Okay. So what is the business impact analysis, risk assessment? As I sebut sebelum tadi, dia hampir sama saja. Okay. The prioritization of the activities including the recovery time, maximum tolerable period, MTPD, and also the identify resources required by maintenance. Okay, so kita sambung sikit ni. Business impact analysis, apa yang perlu kita ada dekat dalam ni adalah activities that cannot tolerate any disruption, activities which can tolerate very short periods of disruption, activities which could be scaled down if necessary for short periods of time, dia punya events lah. Activities which could be suspended if necessary. So kita tengok lebih detail lah. Okay. The strategy is business continuity strategy ni, kita kena tengok on kita punya stakeholders lah. Okay. Stakeholders, siapa yang terlibat. So yang ini mudahlah kita come back to siapa yang
kita punya konteks dalam Porsche Management System, people, premise, suppliers, information, teknologi, then we can go more forward lagi kepada mungkin the political views and also mungkin neighbours, okay? Mungkin kita punya tempat tu duduk bersebelahan pula dengan kilang, contoh kilang yang menghasilkan dust, kan dah banyak isu-isu tentang dust explosion and so on. So itu pun perlu kita ambil kira lah, okay, dalam kita punya strategi. Okay, and then yang ketiga, elements yang ketiga on the recovery time, okay. Bila kita dah terjadi sesuatu, so we need the period of time following an incident. So adakah kita perlukan masa seminggu, sebulan, setahun? So we back to keadaan COVID lah. Okay. COVID sebenarnya selepas daripada 2 tahun yang so-called, saya selalu sebut, dihilang dari kalender lah, 2020, 2021. And then we come back at 2022. But adakah your business sekarang dah recover? So itu kita panggil recovery time. Okay. And also the maximum tolerable period of disruption, whereby adakah kita boleh jangkakan the adverse time, the time that we take the adverse impacts, then kalau terjadi benda tu berapa lama kita akan tersangkut. Okay. Jadi kalau contoh seperti kebakaran, so berapa lama kita boleh respons? Okay. So adakah kita akan build a new factory contoh? Okay. So yang ini it's not easy work lah untuk kita tetapkan tu, sebab it still come to modal and so on. Okay. Okay. Okay, mitigating the impact lah. Okay, based on this CP. So sekiranya berlaku sesuatu insiden, so how do we, kita selalu akan sebut macam mana kita nak respond dengan activate kita punya planning. Okay, kan kita ada emergency response plan, and then kita ada emergency response team. Okay, mungkin kita ada crisis management. So bila dan dekat mana? Okay, so ini apa panggil model yang digunakan. So sekiranya ada business continuity, kita akan lebih cepat lah recovery ni. Without business continuity, it might be akan lebih lambat lah. Okay, so kalau nampak dekat sini, kalau kita baca kat sini, dia akan nampak graph. Okay, operation tu akan cepat, dia akan naik cepat. Kalau kita tengok, kalau without ni dia akan duduk lambat lah. Tapi acceptable dia tu kan, okay, last week so first week, second week saya cerita tentang continual dan juga continuous kan. Continual tu dia bentuk dia bertangga, continuous bentuknya adalah lebih bulat macam tu. Okay, yang ini dia lebih kepada continual lah ni. Dia naik macam ni, lepas tu dia akan stay. Lepas ni dia akan naik lagi, dia akan stay. Kalau yang ini dia akan naik, dia naik. So which one is good? Okay, kita akan tengok pada yang ada business continuity lah, because kita ada planning, kita ada time frame untuk kita recover. Okay, so this is called the business continuity. Alright. Response, respond, dia boleh ada beberapa strategic plans yang we can letak lah, because kita punya disruption ataupun incidents ni dia ada macam-macam jenis kan. To share dengan you, my current company ni last 2022, semasa tu lebih kurang dalam bulan 10, bulan 11, masa tu dekat dengan Deepavali, we have been attacked ataupun hacked by IT punya ni lah, IT punya
itu virus. So company almost lumpuh lah because of kita punya data, okay, dalam server kita kena attack. So when we come back to our punya business continuity, memang dia ada lag lah, ada apa kita panggil loopholes, okay. So that's why dalam respon dia tidak boleh sama. So untuk OS dia berbeza, dia ada dia punya emergency response plan dia. Kalau untuk technical, untuk IT ataupun IB, contohlah kita tak minta lah benda ni. Ada riot melibatkan politik contoh. So adakah macam mana company kita untuk respon? Okay. So planning dia akan berbeza lah. Time frame berbeza. Kalau ikutkan tadi kan dia ada dia punya time tu kan. Respon objektif tu dia akan berbeza lah. Sebab kita tak boleh letakkan dia sama. Okay. Jadi dalam control tu it can be different berdasarkan mungkin pengalaman, okay, previous incident lah, dah pernah jadi dah ni, insiden, pernah terbakar, pernah dulu sebab tu kalau nak study ni dia kena open sikit lah, because kita kalau boleh kena jadi non-partisan lah. Tapi kalau ikutkan dulu, contoh masa pertukaran government, kalau you ingat balik 2018, semasa pertukaran government, baik semasa itu pun saya masih lagi di dalam education. Sebenarnya dia ada high impact sebenarnya. Okay, siapa yang tidak bersedia dengan business continuity semasa itu akan ada masalah sikit lah dengan apa untuk meneruskan dia punya business. Sebab apabila ada pertukaran government, non-stable politics, okay, dia akan menyebabkan ada gangguan lah, okay. So what happen is terpaksa untuk activate beberapa yang planning yang tak pernah pakai tu kan. Biasanya kalau benda ni business continuity plan ni semua ni benda yang memang tak pernah pakai lah selagi tak ada insiden. Tapi dia dah ada insiden, so kena start lah, okay. Kena start, maksudnya kalau ada kena rationalize staff. So sebenarnya rationalize staff, nama sedap rationalize staff, tapi sebenarnya dia more tu lah macam retrenchment and so on. So kena activate lah benda tu, sebab itu adalah part of the plan, okay. On the incident response plan, dalam kita punya planning tu kena adalah dia punya buat dia document control, purpose, scope, documents, custodian of the documents, process responsibility, plan activation. That's it about the activate plan kan. Bila nak activate plan, tak semua kita boleh activate, okay. Context, structure, action card ni is more to the macam chart lah, okay, flow dia. Okay, right. Yang ini dia cerita satu-satu lah. Dalam plan tu kena set out the prioritized activities to be covered, detail resources. If we need resources, is not only manpower, it can be, can perlukan all those machineries and so on. Okay. Process, action and task. Maybe we need to prioritize a few activities on how do we react, tempat mana nak react dulu. Be stored in a place easily accessible and so on lah. Okay. And number 4, how do we exercise validation, okay, training. So yang selalu kita buat is kita selalu buat ni kan, kalau macam 4 incident OS, selalu tu emergency drill, fire drill, itu seperti yang dah standard lah kot, okay. And then testing the procedure, okay. Testing procedure sebenarnya tak perlu pun nak buat drill, tapi kita boleh test. Kalau train, kita train orang lah. Kalau contoh, kalau kebakaran, padam api, kalau testing, we must test effectiveness of the procedure plan. ERT kan, ERT macam mana dia respon,
Kalau untuk evacuate berapa lama. So itu kita panggil testing. Okay. Sebab ada setengah kata ini drill ni only fire training. It's not fire training sebenarnya. Okay. Itu adalah untuk kita test prosedur. Okay. Kalau train ni kita kena bagi tahu dia. Ya, kalau macam ada emergency. Berapa ramai yang tahu untuk keluar dalam keadaan bilik yang ada asap. Macam mana cara kita nak buka pintu sekiranya laluan keluar yang terbakar. Macam mana kita nak check, okay, guna tapak tangan, belakang tangan. So yang itu kita panggil training. Okay. Ini contoh ni sebab because ambil daripada UK punya. To embed business continuity within, you must ensure the business continuity plan are communicated, knowledge. Staff understand their roles and also responsibility lah. So yang ini sebenarnya agak challenging pada Malaysian company, and might be kalau tidak keterlaluan untuk kita katakan tentang Malaysian government punya agency lah, because ada royalty kat sini. Because why kita punya level of knowledge, understanding agak par lah. Maybe mungkin below par sikit. Tapi kita belum excellent. Walaupun kita dah being communicated and also kita dah being given the understanding for the roles and also responsibility, but then effectiveness lah. Okay, this is a challenge lah for you guys. Same goes to me as well lah sebenarnya. Okay. Review as usual, interval must be maintaining the BCP. Okay, inside maybe nak buat management system, then for sure lah kena ada plan to maintain, keep on the plan up to date. Okay, jangan pula guna sistem-sistem lama kan, ataupun paling mudah kalau respon kan, dalam emergency response team kan ada first aid kan. Kalau dulu dia orang kata nak kena apa, macam mana CPR dan so on. So kena keep on up to date lah. Sebab dia ada juga yang benda-benda baru yang kalau tak mampu untuk buat apa tu, kan dia ada CPR kan, dia ada push and also you need to blow kan. Sometimes dia kata tak perlu blow pun boleh. Okay, you kena keep up to date lah benda tu. Right? And then record keeping. So simple question is why we need to keep the records and why it's so important. Okay. Sebab ini dia akan come back to the legal process. Okay. Legal process. So everything it will correct balik semua records sebab we need those documents in place untuk claim, insurance and so on. Okay. Right. I think sebab tadi semasa kita break sekejap tadi saya kena habiskan awal sikit ni. Baru dapat berita saya punya ex-student dulu yang dalam tim rugby saya, ex-student baru meninggal. Alhamdulillah, sebabkan menderita inilah apa nama ni, kanser tulang. Okay. Lama dah lah saya dengar tapi baru ni meninggal. I think saya kena keep it short lah, 15 minit awal. Okay, any question from the floor? Ada soalan? Cik Firdaus, Cik Faisal ke? Ada tuan. Tak ada. Ataupun ada nak discuss on your assignment ke lagi? Tuan, saya nak tanya, ada tak apa nama? Questionnaire sample. Okay. Relate to apa tu? Questionnaire sample apa? Dia leadership ke apa? Leadership, not say leadership lah. Saya dah ada questionnaire, saya nak template untuk letakkan kat dalam tu. Template nak letak. Nak gunakan okay. Saya kena fahamkan dulu lah. Ya.
template. Maksudnya format ke apa? Format. Format ada insyaAllah. Format ada. Nanti PM lah. WhatsApp PM lah. Boleh. Ke nak saya bagi dalam group je. Semua boleh dapat kan? Boleh juga, boleh tengok juga. Kalau format insyaAllah ada. Tapi sekejap saya pun kalau untuk leadership. Okey, kalau tak ada yang leadership ni saya akan bagi yang lain lah. Boleh Boleh. Sebab yang benda tu sebenarnya macam mana anyhow cara pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kata yang pernah dibuat, insyaAllah adalah, bolehlah kita nak bagi. Nanti saya tunjukkan lah. Jadi saya letak dalam grup lah. Okay, ada lagi soalan lain? Tak ada Baik. lah. Clear. Kalau tak ada, so apologize lah for kita tadi start pun ada lewat sikit. Base pun kena awalkan sikit emergency ni. So we will meet you again next week. So hopefully next week ni kita akan try untuk settlekan semua kita sebab tinggal 2 kelas lagi. topik dah tak banyak sebenarnya. Topics on the next is the incident and then statistic and also the OSH principle lah in practice. So yang ini sebenarnya is very simple punya lah. Kita just sharing on the on the statistic lah banyak. Maksudnya macam mana kita nak record keeping on our statistics. Okay. Sebab sekarang ni I think tuan-tuan pun mungkin lebih advance daripada saya. Mungkin juga boleh sharing juga nanti. Because OSH practitioner ataupun OSH personnel mesti itulah, kalau macam sekarang ni saya macam nak kata kena compulsory to have very good apa nama ni, familiarization itu dalam statistik. Okay. Kalau statistik tak, memang kita tak belajar statistik. Belajar statistik ni pening. Kawan saya adalah seorang, dia duduk dekat jabatan statistik kan. So pening sebenarnya. Banyaklah macam-macam, tapi at least kita in the very basic one lah kan. Excel tu kena cakap budak-budak sekarang ni kena padu lah dia kata kan. Okay, so insyaAllah dalam lepas tu 6 hari bulan sebelum itu kelas yang terakhir kita akan discuss on the presentation and then that's it lah. Then just ready for your final lah. So far based on SAQ and also midterm, all of you on track lah, senang cakap. Boleh kata on track, flying colours lah.